أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان. قال الله الحكيم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني. صدق الله العلي العظيم. دعار سن ميت باولا شرائط كتو غتنغ قرآن وروايات أهل بيت بيان سنسد دون نغنا تسا شرط دعاء قبولیت کا ایمان نا یقین نا اردیان مدوک پید پوئین خدای تبارک و تعالی قرآن کسل مولد لنگی نبی اگر یری کنا نی بنداو نستیو نی بارنوک. و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانی. یرس مول نگا کون نلیک سنگی موریود اگر دعا بکنچگز دعا بس چلنا از کوئی دعوت پلا اجابت بچین. فلیستجیبو لی ولیؤمنو بی پزنگی کنا چل شگ اجابت پو و ایمان کیون شگ زره چانا دعا ینگ نکرچن میود پاو یقین انزره اردیانگ مدوک پیود پاو دیو خدا نڑے سے معاملہ نا چونلن بایود پی رأس المال نا سرمایاوین. مولا امیر المؤمنین علیہ السلام اس دعائے کمیل انکسل مولد: ارحم من رأس ماله الرجا. خدایا یرز رحم بزد بندے کا کہ کوئی سرمایہ مال پو چھونلن بیمنگ نا سرمایہ دو پروشا ایننگ یرنگ نڑے سے چھونلن نا تجارت بایود پی معاملہ بایود پی سرمایہ پو رجا نردنگ مئین. ماہ مبارک رمضانی شبہائے قدر چوس ارزشمن ان میت پچھن کن رگل دعان استغفار تن سے توبہ بس خدای تبارک و تعالی قرآن ناطق قرآن صامت دی زواد کن گنگما توسل بسنا یا اللہ زر دعا بانا لبیگ لنگی بندہ زر چا ان زر بے کے یقین نا اردیانگ مدوک انشاءاللہ خدای تبارک و تعالی سیرنگ ننگی دعا کن لبیگ زر چا ان دیار دیانگ من کھورے دیرنگی شرسق سمی جغ دعا پونت استلاوت بت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم اغسلني فيه من الذنوب وطهرني فيه من العيوب وامتحن قلبي فيه بتقوى القلوب يا مقيل عثرات المذنبين. خدایا دجق پیانوگ گناہ کنشتیانا یرسنگا پاک بسیر سنگ مبوس. خدایا تمام عیوب کنشتیانا خالص بوس نرسنگ مبوس. خدایا دجق پیانوگ اسنگیونی تغوی نظر لکسکا یرسنگا مزین بوس نسنگی پا منور بوس. یا مقیل عثرات المذنبین لگناہ کار کنیم لغزش نہ خطا کنی کنا عذر نہ بخش سلبنا قبول بکن اشپا. لگناہگار کنی خطا نہ گناہ کنی کنا مکتم کھان بخشش بکنی اشپا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ماہ مبارک رمضان قرآن ناطق سید الاوصیاء مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نڑے سے ڈسلک شگیود رابطیک دے ملعون پہ ضربت اثر کا یرنگ ننگی مولا خدا یہ طرف لسکیت پیت پیل زین ولذا مناسب یتپین فضائل نکری فیق پیستود خانہ مظلومیت بیان با قدرادرک
دریای شتیان نادی سقپان تسلنس ودیو نچوسلا ماه مبارک رمضان خاص رابطه یود قرآن ناطق نرسه چیا دی فردمو چنل زینوک قرآن کریم قلب مطهر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کا نازل سنخنین ولذا مناسب یود کی دی قرآن ناطق پہ فضائلان بیان با دی فردمو چنل زینوک تلاوتنا قراءت قرآن تدبر قرآن کا توجہ تاما لذا انشاءاللہ قرآن کریم فضائل رنگتس اشارہ بیت قرآن کریم کھرینوک خدا تبارک و تعالی دی قرآن پہ فضائل من من بیان بست دونیان نچچک دوین کی خدا's کسل مولت وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین ولا يزيد الظالمین الا خسارا. اس قرآن ینوک دو چوس چیزات کے تو آیات کے تو ففستان سیود کی مؤمن کنی فرش شفانا رحمت کھریود دی قرآن پس ولا يزيد الظالمین الا خسارا لیکن ظالمین کن لا جز نقصان نہ خسارت نہ ٹوٹا مت پایان پھسکر متزر قرآن حجت ان دی حجت پہ کہ عمل مبانا انسان خسارت ان فقچین اما دی قرآن پہ کہ ایمان کیوں کھن دے اشپاؤن دے مؤمن کن لا ہم قرآن شفاء جسمی کھریود ہم شفاء روحی قرآن کریم شفاء نتسد کنی فرز ہم جسمی بدنی فرز ہم روحنا قلب نسنی فرز خدا یا باری الہا دفرد مچن قرآن پیشتیان رگنا چاہا ہمیشہ نچی جسم نا روح فرز شفاء لن میود پی قسمت شزده بس خدا یا دفرد مچن الزینوک بیشتر و بلکی تمام الزن جغنیانوک دی قرآن کریم پی تلاوت نا قراءت وتدبر در قرآن وعمل بقرآن وچنگان ما توفیق شزدبس اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان برحمتك يا أرحم الراحمين.